भगवानपुर सेवा समिति दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 16 50 साल पूर्ण पर मुख्य अतिथि तौर पर पाटिल योगेश अशोक राव IAS SDO खड़गपुर, चेयरपर्सन खड़गपुर म्यूनसिपलिटी कल्याणी घोष, सोशल वर्कर डॉक्टर दीपक कुमार दासगुप्ता, अनिल केडिया, अमित मिश्रा और भगवानपुर सेवा समिति के सदस्यगण। महिला ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम लोग सम्मान देंगे। যত আমাদের এখানে মন্দিরের সবাই যারা জড়িত আছে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। মানে আমি নিজেকে গর্বিত আর আনন্দিত ফিল করি কি এরকম একটা টাউনে আমার পোস্টিং হয়েছে কি যেখানে আমরা প্রত্যেকটা ফেস্টিভ্যালকে অনেক সুন্দর করে সেলিব্রেট করি। যত লোক এখানে আছে সবার সঙ্গে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো প্রোগ্রামে, ক্লাবে, পাড়ায়, সরকারি প্রোগ্রাম হোক বা অন্যান্য কালচারাল প্রোগ্রাম হোক দেখা হয়েছে। যেটা আমি যেটা মানে আজকে দেখতে পাই আমি সাউথ इंडियन দেশে এসেছি, আমার মা তো তেলুগু কথা বলে, ঠিক আছে, मैं नहीं बोल सकता हूँ पर मेरे मम्मी को आता है, ठीक है, हिंदी में बोलिए भैया। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारा खड़गपुर जो है सब कल्चर से मिला हुआ है। हमारे बंगाली भी है, फिर हमारे साउथ इंडियन भी है। अभी ये होने के बाद छठ पूजा होगा। ये मैडम का वार्ड में छठ पूजा में देख के परेशान रह गए, इतना बड़ा छठ पूजा हमने किया, ठीक है, मतलब इतना पॉपुलेशन हमारा छठ पूजा का भी पॉपुलेशन है। ये लोग भी बुलाए थे, हाँ तुम लोग भी बुलाए थे, तुम्हारा जितना भी उस टाइम, ठीक है, काफी सुंदर किया था आप लोगों ने। मतलब तो यही खड़गपुर का खूबसूरती है, यहाँ पे जितना विविधता है वो विविधता में हम लोगों का एकता है। तो ये त्योहार के मौके पे हम लोग को भी थोड़ा मतलब मेरा तो अभी जैसे फैमिली यहाँ पे रहता नहीं, हम लोग घर पे रहते हैं, तो आप लोग ही हम लोग का फैमिली है जो आप लोगों में आके आप लोग के साथ त्योहार जब सेलिब्रेट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से एक बार, और राहुल ने मुझे बोला कि यहाँ पे जितने 7 महिला ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग सम्मानित करने वाले हैं, इसमें से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो बहुत लोग अपने तरह से बहुत सारा काम कर रहे हैं। मतलब ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, वस्त्र वितरण का कैंप हुआ, बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो लोग और अच्छे से काम करें, जिस तरह से बहुत सारा नीडी लोग होता है, ठीक है, बहुत सारे, उनको हम सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं उसके लिए करेंगे। लायंस क्लब भी बहुत अच्छा काम करता है। लायंस क्लब का आप लोग का लास्ट टाइम का मेडिकल कैंप में आया था, बहुत अच्छा कैंप हुआ था। तो चेयरमैन मैडम भी है हमारे, तो हम चाहते हैं कि हमारा खड़गपुर टाउन जो है दिन ब दिन हम लोग आगे ही उन्नति की दिशा की ओर चले जाए, यही माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। और फिर से एक बार आप सभी के बीच में मैं आया, आप सभी का जो प्यार आपसे मिला मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। पंचमीते भगवानपुर सेवा समिति दुर्गा मंदिर 50 বছর পূর্ণ হয়েছে। যখন এই ঠাকুরটা পাথরের ঠাকুর বসেছিল তখনও আমি এসেছিলাম দশটার সময় ওপেনিং করার সময়, তখন আমাকে সরকারদেরটা ডেকেছিলেন এবং আমরা তখন অনেকেই এসেছিলাম। তখন রাহুল হয়তো মায়ের করেছে। তো এই পূজার সময় আমরা সবসময় একসাথেই আছি এবং থাকবো যতদিন বেঁচে থাকি। তো যতজন আছে আজকে আমার খুব ভালো লাগলো যে মহিলা সংগঠনকে যে সম্বোধনা দিয়েছে, এটা একটা আলাদা দিক, চিন্তাধারাটাই আলাদা। তো আজকে আমাদের কাছে বৃষ্টির জন্য মনে হচ্ছিল হয়তো কি হবে কি হবে না, চিন্তায় পড়ে গেছিল, রাহুল চিন্তায় পড়ে গেছিল, কিন্তু ভগবানের কি লীলা এবং মা দুর্গার কি লীলা যে ঠিক সময়ে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সকলকে সম্বোধনা দিতে পেরেছে। এবং অনেক পুরনো লোক রয়েছে এবং এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিষেক রয়েছে এবং আমাদের ক্ষমতা আছে
আমাদের সব থেকে পুরনো এই ক্লাবে সকলদা আছে, টাবিদা আছে, ঠিক অমরদা তারই ভাই কমলদা, তো উনিও অনেক পুরনো। আর আমাদের দীপু ভাই বলে আমরা পরিচিত। এবং বলবো এই সুন্দর আর আরেকজন ওখানে বসে ফটোটা ফলস তুলেছে আমার ও ফলস একটা ফটো তুলেছে, আমি ভালো করে জানি। আর এখানে আমার দেবাংশু, এরা সব পুরনো। আর এখানে মৈত্রী থেকে এসছে, জয়া এসছে, সুচিত্রা এসছে, আরো পাচ্ছি না, তাই সকলকে। আর আমাদের 11 নম্বর থেকে এসছে রূপেশ বসু, কেননা ওর বাবার নামটাই মনে আসে, সবসময় আমাদের বাড়িতে আসতো থাকতো, ওর নামটা বলতে গিয়ে বাবার নামটাই মনে পড়ে। তো সিনিয়র রাওবাবু আছেন এবং সকলকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা প্রণাম জানাচ্ছি। যারা গুরুজন, এই 4টা দিন অন্তত ভালো করে কাটুক, সেই সঙ্গে এলাকায় যাতে কোথাও জল না জমে সেটাও দেখার দায়িত্ব ক্লাবের। কারণ ডেঙ্গু হয়নি খড়গপুরে, এটা ঠিক, কিন্তু তখন কি করবে, হয়তো আমাদের এখন ক্যান্সারটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ঘরে হচ্ছে ক্যান্সার, যার ঘরেই হচ্ছে সে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। পয়সা না থাকলেও যতক্ষণ মানুষটার প্রাণ আছে ততক্ষণ তো তার সেবা করতেই হবে। সেই জন্য যেইটুকুনি জমুক না কেন, সেইটুকুনিটা যদি ওনার হাতে তুলে দেওয়া যায়, এর থেকে বড় সেবা আর কিছু হয় না। তাই সকলকে আমি পূজা মণ্ডপ থেকে সকলকে পূজার নমস্কার, প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।